Okay, another set sa ato ang One D-League Battle of Class B. Team Redin Darlin og ni Aloy kontra sa team la ni Clark Elmer og ni Jason. 4 teams lang ni Salmon sa ato ang One D-League 4 teams. Magic 4 ta dito mga birds. Pasok na sa finals o para championship na ang team Talisay. Gipil din nila ang team Konsolasyon sa ato ang first set sa ato ang Magic 4. Okay, iguali 0 pa. Elmer, saggang ni Darlene. Redin again. 2-shot combination. Aloy, sound. Lah, kariha. Sinukli ay na. Kuha pa. Lab, the Black Panda. Darlene the Black Panda. Abdi kay bang. Piti dari skilid. Clarkin. Cortis ni Clarkin. Ono 0 na mga birds. Ono 0. Bulosa. Ang mudaw ganiya maoy mo sangka sa team Talisay. O kaya atong One D-League diriya. And then is a promotion ni Boss Randy Labaho. Atong mga organizer sila si Boss Rancil Labaho o si Boss Gilbert Briones. Redin, 2-shot combination. Aloy! Ayay! Smart play coming from Elmer Kabusas. 2-0. Jason serving para Tris. The Black Panda to the rescue. Aloy. Bang! Grabe hagtira Jason ay. On point pa kayo. On point. Plastadang Jason, grabe. 3-0. O napatay women's bakbakan ha. 3-0, servisyo Jason. Aloy. Out. Servisyo Darlene, the Black Panda. Redin, the heavy hitter. Grabe ha. Bang! Short. Si Elmer. Tris. Oh no. The Black Panda serving. Agay. Miscommunication. 2-3. Wa magkasinabot. Are bola pindahin. Bola. 2-3 na kini para iguales. Servisyo the Black Panda. Aloy. Darlene. Corner. Sharon Kunita. Kung pang Darlene. Ngigay. Ninduta pagka plastadang Darlene. Good item kayo. Iguales 3 na. Servisyo Darlene. Okay. Batas. Bang! Grabe Redin eh. Redin the heavy hitter. 3-4. Aloy. The Black Panda throw it away. Out ball. 3-4. Servisyo Elmer. Redin. Pasok. Redin again. Darlene, let it fly. Agay! Di matabang ang tirang Jason. 4 all na mga birds. 4 iguales. Redin. Overhead. Answer by the Black Panda. The Black Panda again. Redin to the rescue. Aloy. Ay! Tuara. Big kill na sa mga birds.
5-4, 5-4. Kombate. Bola. Servisyo Elmer. Overhead. Out. Out ball. Swerte na out ang bola ni Jason. Perte tarabang nindota pagkaplastada. Aloy. Grabe bulang rin din eh. Thrown with bad intention. Buak. Buak sila. 5 iguales. Servisyo Aloy. Aloy. Tara. Aloy again. The Black Panda. Away. Five ball. Clark serving. Redin. Bugha. Side out. Igualis 5 lang yapon. Igualis 5. Servisyo Redin. Sabit. Cinco iguales mga bon sa tong skor ha. 5 iguales. Servisyo Jason. Redin. Lah, drop shot. Kuha ni The Black Panda. Padpad na si Bang. Pangupot mo niya. Ay padparot kang. Grabe. Lah. The Black Panda. Fighting for his life. Aloy. Budi. Aloy again. Lah. Out by. Igual 5 lang yapon. Side out. Para size. Aloy bundak. Dukduk daklak. Tuwa na nakatukod. Kisi-kisis Jason. Size 5. Size 5. O ang mga lamian nga pasalubong ha. Ampaw, dried mango o piyaya mapalitan ninyo sa Karkar Chicharon Andilikas Store. Diha sa Sangat San Fernando, Abogon Sibunga. Og anha mo sa Poblasyon Karkar na diha Maricel Antony Store. Og sa Guadalupe Karkar. Diha mapalitan ninyo ang mga pasalubong. Size iguales na, size iguales. 6 all. Servisyo Elmer. Ay, Jason, pagkakataon na. Nakahapak si Darlin. Dive si Chakwan. La! Lipat-lipat ng duwa. Sakto ra sa spike. Butas. Side out. Servisyo Aloy. Clark. Ready nakapurma. Gisagang ni Elmer. Burak sa Jason. Pasok. Luningning. Size iguales. Here comes Clarken. Para City, Elmer. Allah, kadiha. Bantay Clark. Yung katawa na lang, gismile na lang ni Clark. Kaya din agad mada. Clark, sagang. Tara! Wait, city size na, city size. Servisyo Redin. Out. Away. Away. Hari ko bola. City size ha, bola. Bola. Mer. Sa team Clark, Elmer o ni Jason. Dire. Dak. Basta am dire. Akhirnya hina ko. Servisyo Jason.
Clark. Aloy, bagdok. Sabit. Service Jason. Iyay, sakita. Kinsa kay bikil ani ron. La. Pak. Darlin. Waka bantis Darlin. 8 City na, 8 City. Servisyo. Master TikToker. Pak. La, namato na. Yay! One miss lang, Darlin. City 8. Clark. Ay, tabang. Side out, side out. Servisyo Elmer, City 8. Ato score ha. La, gamayara kuwang para madako. Noemi City. Servisyo Elmer. Jason. Di matabas-tabas oy. City. Jis na, City Jis. Servisyo Elmer. Ay, ipit na san eh. Clark. Overhead oh. Gigag corner shot ni Clark oy. Pasok na pasok. On si City na. Wala para daog sa game 1 ang team nila ni Clark, Elmer ug ni Jason. Servisyo Elmer. Bang. Bali. Daog na, may daog ang team nila ni Jason.